You are watching This is Cinema My Darling. Welcome to my channel. मैं हूं सुहेल सरवर और आज हम बात करेंगे डॉगमा 95 फिल्म मूवमेंट की। ये क्या है, कैसे शुरू हुई और इसने सिनेमा की दुनिया में क्या इनकलाब बर्पा किया। डॉगमा 95 को शुरू करने में दो नाम बुनियादी अहमियत रखते हैं, लार्स वैन ट्रेयर और थॉमस विंटरबर्ग। ये फिल्म मूवमेंट इन दो डैनिश हदायतकारों ने बाकायदा तौर पर शुरू की और इसका मकसद ये था कि सिनेमा में जो रवायतीपन आ चुका है और सिनेमा में जो साउंड इफ़ेक्ट्स का, स्पेशल इफ़ेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है और जो मसनूइयत नज़र आती है, उसको ख़त्म करके सिनेमा को बिल्कुल खालिस, प्योर और नेचुरल बनाया जाए। कोई स्पेशल इफ़ेक्ट्स ना हों, कोई साउंड इफ़ेक्ट्स ना हों। इस पे हम आगे तफसील में बात करेंगे कि इन्होंने इसके लिए बुनियादी तौर पे रूल्स वज़ा किए। और मैं यहाँ भी ये भी बताता चलूँ कि जब भी कोई अदब में, आर्ट में या सिनेमा में मूवमेंट बनी तो पहले वो चीज़ बनती है, फिर उसको देखते हुए उस लिहाज से उसको नाम दिया जाता है। लेकिन ये वाहिद मूवमेंट है जो पहले बनी, इसके रूल्स बनाए गए और उस रूल्स के मुताबिक कहा गया कि जो फिल्म बनेगी वो डॉगमा 95 के ज़ेर असर आएगी। और अब ये जो फ़लसफ़ा था कि खालिस फ़िल्म का, और इसको उन्होंने नाम दिया द वो ऑफ चैस्टिटी। उन्होंने रूल्स पेश किए, एक मैनिफेस्टो बनाया और उस मैनिफेस्टो में ये, अब वैसे अगर हम उर्दू में देखें तो वो ऑफ चैस्टिटी का जो उर्दू तर्जमा वो तो आएगा कि इफ़्फ़त की कसम या प्रॉमिस। वो में आता है कि आप एक किस तरह आप एक काम करते हैं, उसका वादा करते हैं, किस तरह एक काम करना है। चैस्टिटी, अब सिनेमा की चैस्टिटी से मुराद यानी सिनेमा की इज़्ज़त, हया, इफ़्फ़त क्या है? खालिसपन। यानी सिनेमा को बाहर के, यानी जिस तरह आजकल कंप्यूटराइज्ड आ गया, डिजिटल एनिमेशंस आ गई हैं, कंप्यूटराइज्ड इफ़ेक्ट्स आ गए हैं, इनसे पाक किया जाए। न स्टूडियो हूँ, न सेट हूँ और ना ही वो कैमरा ट्रॉलीज़ और कैमरे हूँ। वो सादा सा आप एक मोबाइल से भी ये वीडियो बना सकते हैं, आम कैमरे से भी बना सकते हैं और ओरिजिनल साउंड्स हों, ओरिजिनल जगह हो जहाँ पे वो फिल्म बनाई जाए और ओरिजिनल अदाकार भी, बल्कि वो कहते हैं कि ना हों, ओरिजिनल लोग हों। और यहाँ तक कि हदायतकार का नाम भी ना दिया जाए, फ़िल्म का नाम भी, कोई टाइटल तक ना हो और उसको सिर्फ डॉगमा 95 ही कहा जाए। यूँ हम कह सकते हैं कि डॉगमा 95 ने जो रवायती फ़िल्म प्रोडक्शन थी उसके एक मुखालिफ सिमत का एक अपोजिशनल कैरेक्टर जो था, अपोजिशनल किरदार था, वो अदा किया। डॉगमा वॉज नॉट बॉर्न बट स्टेज, जैसे हम पहले कह चुके हैं कि पेरिस के ओडियन थिएटर में 20 मार्च 1995 को सिनेमा की एक सदी मुकम्मल होने पे एक सेमिनार था, एक सिम्पोजियम था और वहाँ पे ये जो दानिश हदायतकार हैं लार्स वॉन ट्रायर, ये आए और उन्होंने डॉगमा 95 का पूरा एक आइडिया लोगों को बताया। उन्होंने एक मैनिफेस्टो लिखा हुआ था, इसके रूल्स बाकायदा वो लिख के लाए जो कि वहाँ सामीन में, देखने वालों में बांटे गए और उन्होंने मौजूदा सिनेमा को रबिश कहकर मुस्तरद कर दिया। और इस तरह डॉगमा 95 ने आहिस्ता आहिस्ता एक बाकायदा फ़िल्म तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली और इसको मज़ीद जो एनर्जी थी, जो कामयाबी थी, वो यूँ मिली कि दुनिया भर के ममालिक में, यहाँ तक कि अमेरिका में भी, यूरोप में, इंडिया में इसको पसंद किया गया और इस तरह एक नया कंसेप्ट जो वो आया, नई फ़िल्में बननी शुरू हुई। लेकिन ये हकीकत है कि डॉगमा 95 में फ़िल्म बनाना बहुत मुश्किल था और चूँकि उन्होंने ये भी कहा हुआ था कि उसको सर्टिफाई करेंगे, जो भी आप फ़िल्म बनाएंगे। ये जो डॉगमा के 4 बड़े हदायतकार थे जिन्होंने इसको तहरीक को पेश किया, वो उसको सर्टिफाई करेंगे, तब वो फ़िल्म डॉगमा 95 में शुमार होगी। और बाकायदा तौर पर इसकी जो पहली 2 फ़िल्में हैं वो कान के 1998 फेस्टिवल में पेश की गई। पहली फ़िल्म जो थी वो विंटरबर्ग की द सेलिब्रेशन थी
اور دوسری لارس ون ٹریئر کی دا ایڈیٹ. اور ان فلموں نے جہاں تنقید کا سامنا کیا وہاں ان کو بہت سراہا بھی کیا، اور یوں سنیما میں ایک نیا انقلاب جو ہے وہ سامنے آیا. ہم نے بات کی ڈوگما 95 کے رولز کی، تو آئیے یہ 10 بنیادی رولز تھے جو انہوں نے پیش کیے. آئیے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلا رول یہ تھا کہ شوٹنگ جو ہے وہ اوریجنل لوکیشن پہ ہو. اس سلسلے میں کسی سیٹ کا، پراپس کا اور کسی ایسی چیزوں کا استعمال نہ کیا جائے جو کہ مصنوعی طور پہ فلم کے سین کو کریٹ کرنے میں مدد کریں. صرف اوریجنلٹی ہو اور اوریجنل سین جو ہے اس کو دکھایا جائے. اب آتے ہیں رول نمبر 2 کی طرف. ساؤنڈ مسٹ نیور بی پروڈیوسڈ. یہ بھی ہے کہ ساؤنڈ جیسا ہمارے یہاں ہے، ہم تو میوزک دیتے ہیں انڈیا پاکستان کی فلموں میں، اور ہالی ووڈ میں، یورپ میں بیک گراؤنڈ میوزک دیا جاتا ہے. انہوں نے بیک گراؤنڈ میوزک کی مخالفت کی، یہاں تک کہ ساؤنڈ ایفیکٹس کی بھی مخالفت کی کہ اگر ایک فائر ہوتا ہے تو گولی کی جو آواز ہے وہ اوریجنل ہو، وہ نہیں جو ہم ایفیکٹس سے دیتے ہیں. رول نمبر 3، دا کیمرہ مسٹ بی ہینڈ ہیلڈ. اب یہاں انہوں نے جو آج کل کے جدید ترین کیمرے ہیں ان کی بھی مخالفت کی. کیمرہ ٹرالی ہوتی ہے، کیمرے کو مومنٹ کے ذریعے مختلف جگہوں سے اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے، کمپیوٹرائز چل کے چلایا جاتا ہے. انہوں نے اس کی مخالفت کی اور کہا کہ کیمرہ ہاتھ میں ہونا چاہیے اور اس کو استعمال چاہے وہ ایک عام سا موبائل ہی کیوں نہ ہو. رول نمبر 4، دا فلم مسٹ بی ان کلر. اسپیشل لائٹنگ از ناٹ ایکسیپٹیبل. اب جو مصنوعی لائٹ دی جاتی ہے، مصنوعی طریقے سے سین کو ابھارا جاتا ہے، اس کو اجاگر کیا جاتا ہے، انہوں نے اس کی بھی مخالفت کی. اوریجنل لائٹس ہوں، انہوں نے منع کیا کہ کوئی اس میں اضافی لائٹس نہ دی جائیں اور جو سین میں حقیقت ہے وہی دکھائے جائے. رول نمبر 5، آپٹیکل ورک اینڈ فلٹرز آر فاربیڈن. اب یہاں پھر وہی کو جس طرح آج کل کمپیوٹرائزڈ ڈیجیٹل اینیمیشنز ہیں، ڈیجیٹل ساؤنڈ ایفیکٹس ہیں، اسپیشل ایفیکٹس ہیں، ویڈیو ایفیکٹس ہیں، انہوں نے ان سب کی مخالفت کی. فلٹرز سے آپ سب واقف ہیں کہ آج کل کیمرہ میں فلٹر استعمال ہوتے ہیں جو کہ ہم موبائل میں بھی کرتے ہیں، انہوں نے اس کو بھی منع کیا. رول نمبر 6، دا فلم مسٹ ناٹ کنٹین سپرفیشل ایکشن. جیسے ہم دکھاتے ہیں لڑائی جھگڑا، قتل، ویپنز کو، تو یہ سب چیزیں جو ہیں مصنوعی طریقے سے وہاں نہ دکھائی جائیں، وہاں نہ کریٹ کی جائیں، اور جو اوریجنل چیز ہے اسی کو ہی سامنے لایا جائے. تو یہ 6 رول تھے، اور اب ہم چلتے ہیں آگے 7ویں رول کی جانب. رول نمبر 7 کہتا ہے کہ ٹیمپورل اینڈ جیوگرافیکل ایلینیشن آر فاربیڈن. اب جیوگرافیکل ایلینیشن سے کیا مراد ہے کہ تو فلم جو ہے وہ وہیں پہ ہو جہاں اوریجنل ہے. یہ نہیں کہ ہم فرانس کی سرزمین پہ انڈیا کا کوئی سین انڈیا بتا کے اس کو فلم بند کریں، یا پاکستان کا کوئی سین ہم برطانیہ جا کے ریکارڈ کریں، ایسا نہ ہو. رول نمبر 8، ژانرا موویز آر ناٹ ایکسیپٹیبل. اب جو مختلف فلموں کی آج کل اقسام ہیں جس کو ہم ژانرا کہتے ہیں، تو ژانرا موویز کو بھی انہوں نے منع کر دیا. یہ کسی ژانرا کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، بالکل اوریجنل فلم ہو، اوریجنل کہانی ہو، اوریجنل کردار ہوں، اور یوں ایک بالکل خالص فلم جن میں وہ آف چیسٹٹی کا تصور ہے وہ اس سے پورا ہوتا ہو. رول نمبر 9، دا فلم فارمیٹ مسٹ بی اکیڈمی 35 mm. اب یہ خالص ایک ٹیکنیکل چیز ہے جو کہ شاید ہمارے عام سمجھنے والے، سننے والے، دیکھنے والے نہ سمجھیں. کیمرے کی، ویڈیو کی بھی مختلف فارمیٹس ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے تمام فارمیٹس کو رد کر دیا اور صرف 35 mm کا جو فارمیٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کیا. رول نمبر 10، دا ڈائریکٹر مسٹ ناٹ بی کریڈیٹڈ. یہ نہایت ہی عجیب ایک رول تھا کہ آپ فلم بنا رہے ہیں لیکن آپ ڈائریکٹر کو کریڈٹ نہیں دیں گے. فلم کے ڈائریکٹر کا نام ٹائٹلز میں نہیں آئے گا، اور یوں فلم جو ہے وہ بغیر ڈائریکٹر کے نام کے چلے گی. تو یہ اب جو فرسٹ آفیشیل ڈوگما 95 فلم تھی وہ 98 میں پروڈیوس ہوئی، اور یہ تھی تھامس ونٹربرگ کی سیلیبریشنز، جو کہ ایک خاندان اکٹھا ہوتا ہے، فیملی مختلف جگہوں سے لوگ اکٹھے ہو کے جس طرح ایک فیملی ری یونین ہوتا ہے، یہ اس کی کہانی تھی. اور حقیقت میں لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور ایک سادہ سے ہینڈ ہیلڈ کیمرے سے، اس میں کوئی میک اپ نہیں تھا، کوئی سیٹ نہیں ہے،
कोई साउंड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, जो ओरिजिनल साउंड्स हैं वही हैं। आइए इस हवाले से हम आपको इस फ़िल्म के सीन भी दिखाएँगे आगे, और फ़िलहाल हम आपको इसका जो विंटरबर्ग है उनका एक इंटरव्यू है उसकी भी एक झलक दिखाएँगे, और इसके बाद आप देख सकेंगे लार्स वन ट्रायर की फ़िल्मों की कुछ झलकियाँ भी जो कि डॉगमा 95 का हिस्सा हैं। Dogma was a game. It was an ideology, it was politics, it was a provocation, it was arrogance, but it was also playfulness. An example could be no music. You can't have any music. I invented that rule because that was the most fearful thing for me to do, to cut away music when writing this. I thought, if I don't have any music, if I don't have anything, I have to keep an audience engaged with this story every second, just with the actors and the camera. पहली डॉगमा फिल्म सेलिब्रेशंस की झलकियाँ आपने देखी, और ये है वो मैनिफेस्टो, और ये वो सर्टिफिकेट की आप झलक देख रहे हैं जो कि इशू किया जाता है, और इस पे लार्स वन ट्रायर और थॉमस विंटरबर्ग के साइन होते हैं। और अब हम आगे बढ़ते हैं लार्स वन ट्रायर की फ़िल्म इडियट, और उसके बाद उनकी कुछ और फिल्मों की झलकियाँ हम आपको दिखाते हैं। Jeg har det godt. Lige nu går jeg og kigger på markerne. Mit fædreland. Det er sgu smukt. Jeg får helt lyst til at flytte hjem igen, men det får nok sine problemer. Det får nok sine problemer nu. Ja, men jeg skal nok klare det. Ja, det bliver vel chokerende. Hvad? Du falder ud? Okay, hej. Hvad fanden, det var sgu da min bror, mand. Det var sgu da min storebror. Hvorfor helvede siger du ikke noget, mand? Hva? Som om jeg så ham, altså. Du må ordne alting selv her, mand. Hvad fanden, Christian, mand, hva? Det har kæft, mand. Har du set det, Kasper? Han er kraften med at gå hele vejen fra Paris, du, bror, mand. Nej, jeg er bare gået fra stationen af. Hej, ja. Hold kæft, mand. Hej. Jeg nakker nu, hip, hip, mand. Jeg knipper dig kraftigt, mand. Hold kæft. Du er lystig, hva'? Ej, det var kraftigt med længe siden, hva'? Er du sindssyg, mand? Hvordan går det? Jeg giver dig sgu lige et lift. Så hop lige ud med, unger. Jeg giver lige Christian lift. Vi kan sagtens være der Ja, sammen. kom ud med dig, Kasper. Kom nu med det. Ja, kom nu. Ikke? Kom så. Ja, så. Sæt dig foran. Jeg går bare det sidste. Ej, hold da kæft, vi skal sgu have en snak. Vil du have, vi skal gå hele vejen? Hvad er der, mand? Fanden tror du, vil du have, vi skal gå hele vejen, mand? Hold da kæft, så er min bror, mand. Nu må der æde med mig holde op. Kom nu. Kom væk, mand! Kom af, Michael! Så kom! Kom væk! Så kom! I må se dig fra. Så kom! Så kom! Her, jeg tager dig! Kom af! Så kom der! Så af, mand! Så kom der! Så kom! Slap af nu! Har du bundet ham? Ja, slip af! Ja, jeg er med fat nu. Så. Rolig. Ja, så. Godt, så lad være. Rolig. Du slapper af, Christian. Leif, du har ikke smøg. Tør min smøg. Jeg går lige en runde. Vi skal lige have låst dørene. Ja, det er skide godt. Så gør det, Michael. Jeg gider ikke snakke med ham der. What? Don't. Hvad gjorde det ham, Michael? Helene, tag nu helt roligt. Ja. Jeg har snakket med Christian. Han er så hjem, han er skide ked af det. Er det rigtigt? Ja, han er bare rolig nu. Nå, okay. Vi kan ind og snakke om det senere. You probably just, tucked in the bed there, kissed him goodnight.
The little brother you are, eh? Huh? Er der problemer med dig, eller hvad? Bitch. Hvad? What? Hvad? What? Hvad siger du? Bitch. Hold op, Michael! Lad være, Michael, lad være! Michael, lad være! Michael, lad være! Lad være, Michael! Stand mig op, du går! Kom med! Lad være! Pas op, for helvede! Lad være! Det er nok nu, Karen. Skal vi gå? Ja. Du kan da godt huske noget, kan du ikke? Det kan jeg skam godt. Åh, det var godt. Men, jo. Men jeg har jo tænkt på at sige et par ord i aften. Ja, det tænker jeg nok. Ja, men det bliver ikke noget for små piger. Nej, det skulle du nok bilde mig ind. Er du faldet i søvn, mand? Ja. Sover du ikke for tiden? Kun sammen med dig. Ja. Det er en stor ære for mig at være toastmaster i aften, hvor familien Klingenfeldt Hansen med sædvanlig overdådighed byder til selskab. Mit navn er Helmut von Sachs, og til dem, som ikke kender mig, jo, ich bin aus Deutschland, Köln, Ruhr, die Stahlwerken. Og også Helge er et stahlværk. Still going strong. Helge, mein Freund, mein dänisches Vater, ordet er dit. Ja. Når jeg ser jer, så er det ligesom, at jeg erindrer de år, der er gået meget tydeligt. Og alt det, der er sket for os. Nu er jo det at blive 60 år vel ikke noget enestående. For mig er det, som var det i går, at de sidste forhandlinger gik på plads for overtagelsen af det enestående.